আমার কথা হচ্ছে হাঁড়ি কুন্ডি তিলের শব্দ হেব চপাচপি হেবে তারপরে সিধা লক্ষ্মী যা কেতন দেখবে স্বামী মন্ডলী চাইলে হাঁড়ি কুন্ডি চপি পকাইবে পরে নিশা ভাঙলে বলে বসি করি টুক টুক করে দেখো তো সলকাউথিবে কি নাই সলকাউথিবে হ্যাঁ স্বামী মন্ডলী রাগি গেলে স্ত্রী গাড়ি করবে পিটি দেবে মুখ ফুলে দিলে পরে আসি বুঝাইবা পাই পকড়ি কিনে আনবে পকড়ি খাইব গিলো আইলা বলে জিলাপি আনবে কি তুই তো বিরিয়ানি খাইবা দিয়ে দিয়েছু কালি আর এটা কিছু নাকি না আমি ধীরে ধীরে চেষ্টা করবা আছি কোন ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଅନେକ ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ଲାଗଲା ଆମକୁ ସତିକି ନାହିଁ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ଏବେ ପୁଅଟା କହୁଛି ମୋର ମା ମୁଇଁ କାମ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ମଦ ପିଇକରି ପଡ଼ିଥିବାର ଖାଇବାର ମିଶା ନାହିଁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯଦି କୋରାପୁଟ ଜଣେ ଲୋକ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ଯାଏଁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ମଦ ପିଇଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସୁନା ବାନା ପିନ୍ଧି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମେଡ଼ ଘରେ ଥିଲେ ଯଦି ଅଣ୍ଡରା ମଦୁଆଟା ହେଇଥିବ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସ ନାଲେ ଢୁଲିଥିବ ନାହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପେଣ୍ଟେ ମୁତି ଢୁଲିଥିବ ବୋଲେ କି ସ୍ୱାମୀ ସେଟା ସତ ନା ନାହିଁ ଆମର ପିଲାଟାକେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁ ଫାଲତୁ ପିଲା ପଛେ ବାୟା ହେଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଧରି ଦିନ ଯାକ ବସବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଦିନ ଯାକ ବସବେ ନାହିଁ ଯଦି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସବେ ନାହିଁ ବଡ଼ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଏ ଫାଲତୁ ଆମର ପରାଟା ମାନେ ଏନର ନାହିଁ କି ତେନର ନାହିଁ ସେମାନେ ମୋବାଇଲକେ ଧରି ମାପୁର ପାର ଦିନ ଯାକ ବସି କେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲ କୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିଦେଲ ରଖ ତାକୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫେବିକଲରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଧରି ବୁଲୁଥିବୁ ସବୁବେଳେ ଯୁବାମାନେ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ମୋବାଇଲଠୁ ଦୂରରେ ଥାଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଥିବେ ଗପସପ ଟିକେ କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହୁଅ ଶାଶୁ ସହିତ କଥା ହୁଅ କାଲିକି ଥିବୁ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ପରେ ଉନା ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ଚାଟବେ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ୱାମୀର ଫଟୋ କାନ୍ତିରେ ଦେଖି ଦେଖି କରି ତମକୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କର ଉତରି କରି କ୍ଷମା କରବ ନାଇଁ ଆମ ସାତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସାଧିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଥର ଆଇଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଇବ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା ଥିଲା ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ପରା ଥିଲୁ ମୂର୍ଖ ପରା ଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ସମୟ ଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଭଲ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି ଆଟ କାରଗାର ଅଛି ରବିବାର ଦିନ ଅଟୋ ଉଠା ଥିବ ସିଧା ରଖ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲେ ମିଶା ନିଚି ଭଲ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ କି ଡାବୁ ବଡ଼ ସତକି ନାହିଁ ମାଂସ ଆଣିଲେ ହଳଦୀ ହୁଲଦା ଗଲାଇ କରି ଘୋଡ଼େଇ କରି ଭାତ ରଖି ଆସ ଭଲ କରି ଘୋଡ଼ାଇବ ପାଖନା ପଡ଼ି ଲଧୁବ ନହେଲେ ରୀତି ବସିକରି ବିଲେଇ କେତେ କରୁଥିବ ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବାରୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଅଟକାଇବାର ରୋଗ ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ କଷ୍ଟ ହଉ ସମସ୍ୟା ହଉ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ବାବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଅପରେସନ କରିବାର ନେଇଥିଲେ କିଡ଼ନୀ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଭଲ ହେଇଗଲା ଯା ବୋଲି ଔଷଧ କିଏ ଦେଲା ଔଷଧ କିଏ ଦେଲା ଔଷଧ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପ୍ରଭୁ ତ ସିଏ ଯେମିତି କଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆରାମରେ ଯିବା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆମିଲ ଚାଉଳ ମିଳିଲେ ଖାଇ ଦେଇଥିବାର କାଲିକୁ ବିରିୟାନୀ ମିଶା ସବୁଦିନ ବିରିୟାନୀ ଖାଲି କେମିତି ହବ পেট খালি পেট খরাপ হলে হেতা সবু খরাপ হয়ে যাচ্ছে সতনা না সেটাই বিরিয়ানি মিললে প্রেজ দ লর্ড আমিল ঝোল মিললে প্রেজ দ লর্ড ভাজি শাক হালেলুয়া যোটা মিললে আরামরে আগ আমার গাঁ গহলরে জ্বর হেলে ওষ খাউ নথিলে দেখবে যাকে জ্বর দুঃখা হেলে কোন করছিলে মান্ডিয়া পেট গরম গরম মান্ডিয়া পেট মতি বাটি যে চাকিতে খাইদেলে ঝাল ফুটি গেলে জ্বর ছাড়া পাই কোন বাড়ছি ঝাল ফুটবার আছে ঝাল ফুটলে গলা ন লোক মানে কাঠ হাণুলে কাম করুলে হ্যাঁ আমারটা লুলু থাপা মানে ওষ খাই করে খাটে ডুলিলে জ্বর ছাড়ব হ্যাঁ সে লাডরা জ্বর আসুথিব ওষ বাবা সরলে আসুথিব নাই প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করন্তু আজি বাক্য শুণবা বসবা সময় আমি প্রভুঙ্ দাস কৌলে দুইটা সম্বাদ অছি বলি ছোট সম্বাদটি কহিবা চাহে যে কারণ আজ শিশুর উৎসর্গ মধ্য अच्छी आम जानवा दरकार जे शिशु को कहीं उत्सर्ग करा जाए कहीं अनेक छुआ आम उत्सर्ग करवा यहाँ बड़ बड़ फंक्शन हुए यहाँ आम एमती कादे टावल पकाई दी सर दूचु बहुत बड़
ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଲୋକ ମାନନ୍ତି ଏଇଟା କାହିଁକି ଏତେ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଯେବେ ବି ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲୁ। ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଁ ପଚାରବାର କେମିତି ଆରମ୍ଭ ଲାଗେ କେମିତି ବୋଲି ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଭାବିବୁନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରୁନୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ହଁ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ସାମୁଏଲ ଘରେ ସାମୁଏଲ ଆସିଛି ବୋଲି କରି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାମୁଏଲ ନାଇଁ ଭିନ୍ନ ନା ଦେବେ ତାଙ୍କର ନାଜୁଟା ବି ଦେଲେ ଦିଅ ଦେବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସାମୁଏଲ ଘରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିକରି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଏ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ମିଶା ହେବା ଦରକାର। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଥିଲି ସବୁ ଲୋକର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲିଥିଲି ଥିବାର ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଡାବୁ ସଞ୍ଚୟ ସତ କି ନା ଆଗେ ମଦ ଦୋକାନରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲୁ ଜୁଆ ଦୋକାନରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲୁ ନାଇଁ କି ମଦ ଦୋକାନରେ ମାସ ଯାକ ଡାବୁ ସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯିବେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଭୁକେ ଶୋଷେ ଯାଇ କୁଲିଭୂତି କରିବେ ଆସିଲା ବେଳେ ମଦ ପିଇ ଦେଇକରି ଆମର ଲୋକ ବି ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ। ଘରେ ଶାଗ ଡାଲ ନଥିଲେ ବି ପୁଡ଼ିଆ ଥିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଥିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ଏକ ତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ ତାରେ ଗୁଡ଼ାକ ଖେପି ଦେଲେ ସେଟା ବୁଝୁ ନଥିବାରି ଭାବି ଦେଖନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷବା ଲୋକର ଘରେ ମାନେ ଖାଇ ହେବ କି ଆଗେ ଆମେ ଥିଲୁ ଏବେ ଖାଇ ହେବ କି ଏ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ହାତରେ କେବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ହେବ କ'ଣ ସେ ହାତ ଜଳଖିଆ ଘରେ ତ ସେ ହାତ ଚାପଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିବ ଛି দেখবে বটা বুটি দোকানটা যাবে নাই দেখো যেতকি বটা বুটি সে গাধাইবে নাই সে ময়লা লুগা পিঁধি অরব চিরব এই করি কোনটা দরকার পাকুড়ি দরকার সে হাতে পাকুড়ি চেষ্টা করুন তো ধীরে ধীরে বাহারে খাইবাটা বন্ধ করবা ঘরে বনাইবার আছে সত্যি কি নাই মিশিকি খাইবার আছে শান্তিরে খাইবার আছে জলখিয়া ঘরে বনা সব প্রেমরে থিবার আছে আହୁରି ଏତିକି ନାହିଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆହୁରି ଅଛି ତା ଯେତିକି ଲୋକ ପ୍ରଭୁରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଡାବୁ ବୁଡ଼ାଇବା ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଡାବୁ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ସେତିକି ନାହିଁ ଆମକୁ କେବେ ମିଶା ଡାବୁ ବୁଡ଼ାଇବା କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟା ଡାବୁ ବଢ଼ାଇବା କାମ ପ୍ରଭୁରେ ଆଇଲା ରକା ଡାବୁ ବଢ଼ିଛି ସେଠି ଗଲେ ଡାବୁ ବୁଡ଼ବ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନେ ଶିଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିବା ସମୟରେ ଟିକେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 22-23 ପଦ ଲୁକ 2 ପର୍ବ 22 ଆଉ 23 ପଦ। ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚି ହେବା ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଗଣିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ 2ଟି ଘୁଘୁ ବା 2ଟି କାପ୍ତା ଛୁଆ ବଳିଦାନ କରିବା ସକାଶେ ତାହାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଘେନିଗଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 22 ପଦରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୀଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି କାରଣ ଯୀଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବା କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା କହିଲେ ଏଇଟା ସଫଳ ହେଲା ଏଇଟା ସଫଳ ହେଲା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସୂଚି ହେବା ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁଂ ସନ୍ତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଗଣିତ କୋଉ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ କାହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବଳଜାତ ସନ୍ତାନ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୁଲା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ହେଇଯିବ ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟା କେମିତି ଥିବ
से आम देश में जितेबले आम आदिवासी लोक मैंने आम देश तो एसटी एससी ओबीसी मान देश जिते प्रथम छुआ जन्म होता पुओटा ए देश को जो मैंने बोका बन रखी अंधभक्त कर प्रथम छुआ को से नदी में भसाई दूसरे एटा कौन बोलिक एटा भगवान को उद्देश्य उत्सर्ग आम उत्सर्ग एटा उत्सर्ग कौन छुआ को बसाई कहीं एम दुर्बल हूँ बोलिक पर दुर्बल छुआ थे था मतलब सबल छुआ हाँ तार चिंताधारा केमती आग झील पिला छाड़ी दौले कारण झील पिला कहीं छाड़ुले आपको देवदासी करहब आपको मंदिर रे रखिक शोषण करहब निर्यातना करहब किंतु पुओ माने बलवान हेले कौन हम असुविधा बोली मारी दौले मैंने भावी देखु आमर देश आमर एसटी एससी ओबीसी आदिवासी लोक मैंने केमिति शोषित हो से माने पानी कौन आनी पी पारे ना से भोजी भात भी जापर ना स्त्री लोक मैंने भल पोशाक पिंधि पारे एबे घोड़ा चढ़ी पारे ना एबे भी स्कूल रे पिला पढ़ले भाभी देखु ए सब शोषण दुर्नीति समाप्त होती सुसमाचार आसवा द्वारा प्रचारक मान आसवा द्वारा एवं मध्य पार्लियामेंट भी जड़े कहते से कहते नाई शिक्षा आसला ख्रीस्टियान मान आसवा द्वारा स्कूल आसला सभ्यता आसला मेडिकल आसला ख्रीस्टियान मान द्वारा ख्रीस्टियान मान को कहीं विरोध करा एमाने प्रचार करेंगे देश जाक लोक परिवर्तन हो गले क्या भोकुआ बनइबे क्या भोकुआ बनइबे से देखो काउड़ी पानी भरी बुलले सीटी को डॉक्टर पिला जाइए कि इंजीनियर पिला जाइए कि कलेक्टर पिला जाइए कि एसपी पिला जाइए कि मंत्री पिला जाइए किए धनी सम्रांत लोक ने आमर ठेला पिलु पाकुड़ी बिकु माछ बिकु मैला मुंडा कुली भूति गोरु मने पाड़ी धरी करी पार करेगा खाली आंके का पार करेगा ताको पार नहीं करेगा मत गोटे दुकान जाइए जड़े मत कह आज्ञा मु कहली अंडा तड़का दियो बोली कि भूल कहली कि अंडा तड़का आज्ञा आप जानी ना श्रावण मास परा आईस मना माछ मना मांस मना अंडा मना मुई कहली हई आईस मना माछ मना मांस मना खाली गंजेई मद खा दरकार तुमको माने मद गंजेई खाइले चलबो मात्र आईस खाइबाटा पाप आईस खाइबाटा पाप श्रावण मास आईस खाइबाटा पाप मद गंजेई खाइबाटा ठीक देखो केमती मद गंजेई खाई रास्ता उग्र होकर मारा पिटा एथर बेसी बाया कुकुर बरा सती कि नहीं बेसी बेसी गंजेई खाई देथिबे कहीं से कौन कह आज्ञा गंजेई माने भगवान प्रसाद किसा प्रसाद गंजेई पुणी प्रसाद हेले से प्रसाद को आम लोक मन नेला कहीं पॉलिथिन भितर नौची आज जाइए जड़े लोक को से कहला मत आज्ञा मत मिछ गंजेई केस से कहवा कथा मु गंजेई नहीं जाऊ नी कौन नहीं प्रसाद नहीं जाऊली बेसी नहीं करी कि नहीं जगह देखी प्रसाद जगह देखी गंजेई बोले हम कि भाई भौणी मैंने कहीं कह आम तो थिलु आमको तो कहते देशिया उल्लू भाटाए ढुलु एबे प्रभु को जानलु बोली सुस्थ मन रे बसीचु सत कि नहीं आम लुगा बदलला आम टंट बदलला आम मुंड मिसा नहले मुंड बात ये बुआ घोसी जाती कि ओकनी मारी मेरे हाथ दुखा हाले गोतर मुंडे केते अच्छे बोली सांटा बटा मझियाटा सत कि नहीं चाष कला प्रभु को जानला परे मु कहवाई चाहे से परिवार गुड़िक प्रभु संतान दौरान आशीर्वाद करें तो बड़ डेरी रे आसलु कि आमर पिला माने आरंभ रखा प्रभु रे से आज कौन कर संतान को प्रभु को दे प्रभु तुम्हें देथिलो तुम्हें बढ़ाओ तुमर पाए हमें कौन लिखे सुंदर लिखा जाए कौन प्रथम जात पुंग संतान प्रभु को उद्देश्य रे पवित्र बोली हाँ प्रभु को उद्देश्य रे पवित्र से तो से बड़ हेबा जाए बापा मार कर्तव्य कौन ताको से रास्ता रे बढ़ाइबा कथा बड़ हेले चलो से देखा प्रभुंकर व्यवस्था शास्त्र लिखित यही आज्ञा अनुसार से माने ताहांकु प्रभु को उद्देश्य उत्सर्ग करवा निमंते का उद्देश्य रे प्रभु को उद्देश्य रे प्रभु को व्यवस्था उद्देश्य रे केते सुंदर लिखा बारंबार गोटे कथा एटा प्रभु देथिबा आज्ञा एटा प्रभु देथिबा नियम जे कोन तुम प्रथम संतान प्रभु को उत्सर्ग प्रभु को नाम गौरव
तेणु कौन लिखा जाउछि प्रत्येक प्रथम संतान प्रभु को उद्देश्य रे पवित्र उत्सर्ग कहीं करछु ए प्रभु को उद्देश्य रे पवित्र हब 24 पद पढ़ी 24 पद आउ थरे पढ़ंतु प्रभुଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ 2ଟି ଘୁଘୁ ବା 2ଟି କାପ୍ତା ଛୁଆ ବଳିଦାନ କରିବା ସକାଶେ ତାହାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଘେନିଗଲେ। देखो जोसेफ और मरियम माने बहुत गरीब थिले सूची हेबा पई अन्य बलि भी थिला किंतु अति गरीब हेले से काप्ता नहीं की जाउथिला तो सेमिति गरीब ए माने थिले गरीब किंतु से परिवार के जन्म होचंती जे स्वर्ग पृथ्वीर मालिक सर्व सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी त्राणकर्ता गोटे गरीब परिवार रे जन्म पक्का जन्म होती लेखा पढ़ा एवं सामुएल भाई पिला को के कहब कि जन्म है नहीं बोलिक देखाइब दे मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट देख से महापुर मान देखाई पारे कि खाली जीशु महापुर देखाई हेब कारण प्रभु जीशु कहानी नुहति प्रभु जीशु कहानी नुहति जीशुंकर जन्म मध्य वास्तव मरवाटा मध्य एतकी महापुर जन्म होती कौटी कबर अच्छी देखाओ कारण जन्म ही ना जन्म तो कबर मिसा था जीशुंकर जन्म स्थान भी अच्छी कबर स्थान मिसा अच्छी पुनरुत्थान स्वर्ग को जीवा स्थान मिसा अच्छी एवं आईवे से स्थान लिखाई से इट्टी एक आईवे लिखाई मैंने भावी देखो केते प्रमाण सिद्ध बाइबल आम पाखे अच्छी से लोक बाइबल को डरबे बाइबल को डरबे अन्यटी शास्त्र नहीं ना अन्यटी कौन अच्छी अस्त्र नहीं कि आम शास्त्र अच्छी पाखे अस्त्र अच्छी ठेंगा बाड़ी धरिक मार पिट चप बोली आस शास्त्र थे कहते शास्त्र नहीं लेखा नहला कथा बुझे ना कहीं कौची मन रखी था जदि जड़े मनुष्य आमर परा मनुष्य पकाल खाऊ साटा पाटा लोक ये जदि ईश्वर प्राण प्रतिष्ठा करब कार प्रतिष्ठा ईश्वर प्राण प्रतिष्ठा ये करब बोले जदि महाप्रभु को मुझे प्राण दूसरी बोले से महाप्रभु किए बनई महाप्रभु जदि निजे बना ही पारे प्राण दे पारे कि नहीं तो ये महाप्रभु को जो प्राण प्रतिष्ठा कर महाप्रभु को से आगा आमको के प्राण देते जे आमको बनाई से प्राण देते प्रिय भाई बहन माने ज्ञान चक्षु एत शैतान अंध कर बुझी मिसा पारुना डॉक्टर हेले क्या लोड़ा इंजीनियर कलेक्टर मंत्री हेले क्या जोड़ा महाप्रभु किए जाना नहीं आम कि नहीं हाँ कोरे बाड़ी चोरे बाड़ी को बोला पाठ मिसा लेखा नहीं किसी नहीं जन को तो ना लोक बोला ऊपर बाड़ उतरी चिंती करी तुलाबती बोलो बोलो तुलाबती बोलो पेपर हो गला से मुझे लेख नहीं बाकी लोग लेख मार से सीधा नहीं तो जाऊ एमती एमती करी उड़ा उड़िया बरस एमती करी से जाऊ तू तू मिसा तू किस तू पूरा दोष नहीं ला बाड़ी दे लो करी से बाड़ी ये बाटे दे से एमती करी किंतु आराधना करो बोले आगे प्रार्थना करो बोले आगे प्रभु को स्तुति करो बोले आगे दान दियो बोले आगे तुलाबती लगे नहीं कोई बाप नहीं चाहे दुकान करती कहली भौणी देख तो वो ना तुलाबती केंती लिखुच जाए मतलब तुला बेले तुम्हें तुलाबती देख तुमको प्रभु तुलबे बोला नहीं आज्ञा ठोकू नहीं बोला कहवा चाहे प्रिय भाई भाई माने प्रथम संतान प्रभुंकर उद्देश्य पवित्र हम आ 24 पद लिखा अच्छे प्रभु उद्देश्य उत्सर्ग उत्सर्ग बोला भिन्न काम पाई नहीं देदेलु से आज एम कौन कर संतान को प्रभु को दे दौरान देला प्रभु एम फेरे देवे पुणी एम कौन करेंगे प्रभु बढ़े कार छुआ ना प्रभु उत्सर्ग होता मोर पिला प्रभु कहे बढ़िया तो तुम्हें सान बेले देदेव पर नहीं जीव आरी असुविधा हेले प्रभु तुमको उत्सर्ग करूँ परा राजा करूँ नहीं कर कड़े वर्ष मोर पिला बोल तेरी बुलू पिला बड़ है बेलू भूल काम कले कान मरबे
तोते प्रभु को उत्सर्ग करी ती प्रभुंकर पिला ती पवित्र पिला प्रिय भाई भनी माने लिखा जाଉଛି कौन प्रथम जात संतान सदाप्रभु को देश में पवित्र गणित हम आउ देश पवित्र हम आ यात्रा पुस्तक आउ गोटे पद लिखा जाଉଛି 13 पर्व 2 पद रे यात्रा 13 पर्व 2 पद इस्राएल संतान मानक मध्यरे मनुष्य हो कि पशु हो जे कोनोसी प्रथम जात हुए सही प्रथम जात समस्त को आंभ उद्देश्य रे प्रतिष्ठा कर ताहा आंभर कौन बोली कहले प्रभु ताहा आंभर आंभर प्रथम जात कहार प्रभुंकर एटा मन रखी पशु मध्य हेले प्रभुंकर आज बगीचार फल हेले मिसा प्रभुंकर आग सेमती करुले लोक मैंने टुंड्री हेले छिड़ाई कर आणुले बैंगन हेले आनी कारण प्रथमटा प्रभुंकर प्रथम कुकुड़ाटी मिसा प्रभुंकर प्रथम गाई भी प्रभुंकर प्रथम बाची मिसा प्रभुंकर प्रथम पिला मिसा एटा कौन करिवो प्रभु को उद्देश्य रे प्रतिष्ठा करबो केते अलग अलग शब्द गुड पवित्र करबो लिखा अछि उत्सर्ग करबो लिखा अछि आ डेडिकेशन रो केते केते शब्द देखंतु आ कौन करिवो प्रतिष्ठा करबो केते बड़ कथा आगो को अन्य मान को मध्य पुओ झियो हेबे प्रार्थना कर प्रभु पुओ दियंतु प्रेज द लॉर्ड झियो देले मिसा हालेलुया तदना देले तो तदना प्रभु को आपण धन्यवाद दियंतु नाही कालियाटा मिसा पिला अछि कागो कालियाटा मिसा खालिया हो जूटा हो सिंगेन नाका सिंगेन भारबो हमको मिसा भारुची बड़लु बोली रुमाल धरिछु ताको जानी नै तबे रुमाल धरि नै कोन करबा अछि सानो थिला बेला हम कोन कर से लुगारा नै कि थिला से जानी न थिलु कि नै एबे नाक पुछबा पई मिसा अलगाडा मिलु कपड़ा मन मिलु छी केते पैसा आसला कि नै पैसा आसले सब आसबो तो कौन लिखा जाଉଛି प्रभु को उद्देश्य रे प्रतिष्ठा करबो आज आमे ताहा करबा पई जाउ तापर देखबे यात्रा पुस्तक से 13 रो 12 टिके पढिबे सेते बेले तुम्भे प्रथम जात समस्त गर्भफल और तुम्भ पशु ठारू जात प्रत्येक प्रथम गर्भफल सदा प्रभु को उद्देश्य रे पृथक करबो कौन करबो लिखा अछि पृथक करबो तंतु उत्सर्ग को केते लिखा अछि पवित्र बोली गणित हो बसे प्रभु को उद्देश्य रे से उत्सर्ग हबो प्रभु को उद्देश्य रे प्रतिष्ठा हबो प्रभु को उद्देश्य रे से पृथक हबो माने से प्रभु को पई हम ताको कौन कलु अलगा कर दिलु एटा प्रभु करो एबे द्वितीय आसु तृतीय आसु आजिकल लोक मन गोटिया का इच्छा करछन ठीक अछि किछि मंद नै दुईटा थिले हां तीनटा आगो तो ये बा तोर केत मुंड बोली पचारथिले नै कि आगो केंती ना दउथिले ना तो जानि नथिले कि नै सोमवार दिन जन्म हेले समारू झियो पिलाले समारी मंगलू मंगली बुद्रू बुद्री नै कि बुद्रू बुद्री गुरुबारू गुरुबारी समारू समारी नै कि शुक्रू शुक्री शनि शनिया एति नाम ने थिला कि ना रविबारू रविबारी अनेक ना भी दिथिबो बेसी ही गले सोमवार मंगलवार नहीं यार किस करते जनवरी फेब्रुआरी बोल देते नहीं प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आज समय रे लोक बड़ परिवार इच्छा करू नाहंती किछि प्रॉब्लम नहीं प्रथम छुआटा प्रभु को उद्देश्य रे पृथक ना ये प्रभु को काम करबो पाठ पढ़बो प्रभु को काम करबो एना में प्रभु को काम पैदा कलगा कर दीछु प्रथम प्रभु को एवं मझे जने फोन कर कहउछन आज्ञा हमर छुआ को कोठी पढ़ाइबो आज्ञा पठाइबा पई काहे कि से तो भलो पाठ पढ़छ ना आज्ञा हम ताको प्रभु को पई उत्सर्ग कर दीछु अन हम से माइंड रे थिबार अछि प्रभु को बेले बेले कि सब हम लोकर मोबाइल नहीं हम निजर मोबाइल बोली भाबथिबो कि नहीं मोटा नहीं सेटा केतन देखबे का लुगा नेबे कि नहीं कुटकुटा पिंदी काची कर रेंदी कर धरे देबे होई देली देली काहे जूता नबो ताके कादो कर छिडा आनतो नहीं लोकर जिंस सेटा नहीं आज तो कौन करबे प्रभु करो छुआ ताको सेंती बढ़ाइबो प्रभु को छुआ बड़ी हमें बढ़े अछि प्रभु को उद्देश्य रे कौन करबा ताको हमें पृथक करबा तापर यात्रा 13 रो 15 आउट पढिबे यात्रा 13 15 सेते बेले फारो आंभ मान को छाड़ी देबा पई कठिन हुंते सदा प्रभु मिस्र देश स्थित मनुष्य
ପଶୁଆଦିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରିଥିଲା। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରୁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବା ଅଛି। ଆଜି କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ? ବଳିଦାନ। ଏ ବଳିଦାନ ଶବ୍ଦ ମନେ ପଡୁଛି କି ନା ଆପଣଙ୍କୁ? ଅବ୍ରାହମ ନାଇଁ କି? ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନାଁ ଧରି କହିଲେ ୟାକୁ ଇସାକକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ସେ ପର୍ବତରେ ନେବ ଆଉ କଣ କରିବ? ବଳିଦାନ କରିବ। ବଳିଦାନ କରିବ। ବଳିଦାନ ପଢିବା, ସେ ପଦ ଟିକେ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 2 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ, ତୁମ୍ଭର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର ସେହି ଇସାକକୁ ଘେନି ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ କହିବା, ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ହୋମାର୍ଥେ ବଳିଦାନ କର। କଣ କର? ବଳିଦାନ କର। ଉତ୍ସର୍ଗ କରବାର ମାନେ କଣ? ବଳିଦାନ କରିବା। ବଳିଦାନ କର। ତାପରେ ଆପଣ 16-17 ପଢନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସେଇଟା ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣାର ପୁତ୍ର, ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଦେବାକୁ ଅସମତ ନହିଲ। ତୁମ୍ଭର ଏହି କର୍ମ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମରେ ଶପଥ କରି କହୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆକାଶସ୍ଥ ତାରାଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଶତ୍ରୁଗଣର ନଗର ଦ୍ୱାରର ଅଧିକାରୀ ହେବେ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ତମର ଛୁଆକୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବ? ସେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ନଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଅଧିକାର। ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଘର ବାନ୍ଧିକି ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହବ। ଶତ୍ରୁ ଥିବେ, ଚାବା କାତରା ହେଉଥିବେ, ବିଲି ସରି ଯାଉଥିବେ, ଜଲି ପଡ଼ି ଯାଉଥିବେ, ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ, ସତିକି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଚାଲିଥିବ। ତାର ଘର ପାଖରେ ଆକୁ ଉନ୍ନତ କେମିତି କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ଛୁଆ ଦେଇଥିଲେ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। କାର ପିଲା? ମୋର ପିଲା। ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଛୁଆ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଉଛୁ ରାଜା, ତୁମର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ଶୁଣୁଛି ତୋର ଲାଲେ ପିଟା ଭାଜବାଟାକୁ, ତୁ ନେଲା ପରେ ତ ତୋରଟା ବୋଲବୁ। କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପଦ ପଢିବେ ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 26:3। 26:3। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଶପଥ 26 ପର୍ବ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 26 ତାର। ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସହାୟ ହୋଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଦେବା ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ନିକଟରେ ଆପଣାକୃତ ଶପଥର ନିୟମ ସଫଳ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ନିୟମ କରିଥିବେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବେ, ସେ କିନ୍ଦ୍ରି 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 ମିଶା କଣ କରିବେ? ତାକୁ ସଫଳ କରିବାର କରିବା। ତାର ଟାଇମ ଆସିବ। କେନେ ତେବେ ହେଉ ନାହିଁ, ଚାକିରି କେନେ ହେଉ ନାହିଁ, ବିବାହ ହେଉ ନାହିଁ, ଏଟା ହେଉ ନାହିଁ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୁଇଁ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଦୁଷବ ନାହିଁ, କହିବେ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଠିରେ ଲାଠି ଦୁଷବ ନାହିଁ, ଦୁକା ଆକା ଦୁଷବ। ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆସୁଛି, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ସେଟା ମନେ ରଖିଥା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି? ତୁ ଜାଣିନୁ, ତୋର ବାପାକୁ ମୁଁ ଶପଥ କରିଥିଲି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶପଥ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ। କେବେ କହୁଛନ୍ତି? 1 ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ, ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? 12 ପଦ ଦେଖିବେ। 12 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଇସାକ ସେହି ଦେଶରେ କୃଷିକର୍ମ କରି ସେହି ବର୍ଷ 100 ଗୁଣ ଲାଭ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ 13 ପଦ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଲେ, ପୁଣି ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅତି ମହାନ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ପରେ କଣ ହୁଏ? এইটা তো স্টেপ বাই স্টেপ এটা প্রভু করନ୍ତି। কোন কলে? দুর্ভিক্ষ ଅଛି, কুয়াড়ে ଯିବୁ নাই, এଠି ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ করবি। দুর্ভিক্ষ বেলা কেমতি কর? প্রভু মুই কেমতি করবি মকে জনা।
बाकी समय से केते लाभ कले जना नहीं किंतु दुर्भिक्ष समय रे से 100 गुण आशीर्वाद मु कहबा पई चाहे वर्स्ट टाइम रे बेस्ट विषय देखबो से छुआ जो छुआ को मैं प्रभु को स्वर्ग आजकल लोक भोजी भात माटी नामकरण बोले ये बाप रे भोजी भात करी एमती करी नहीं हमको समको ढमको आजकल तो आम लोक मन लाज उठानी बसानी कर सत कि नहीं आग लोक मन लुचाऊ जो लुचाइबाटा बाजा मारी माई कानी करी प्रोसेस ना कि सेला छि 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 माने कौन हबो डाबू दुटा हेले ए बुरबुटी मिसा शिखबो आगे सागे हल्दी गुण पकाइबा को नथिला एबे कोन करछि हल्दी रसम आगे हल्दी सागे पका तरकारी पकाइबा को हल्दी नथिला एबे हल्दी लिपि अछि और हल्दी लिपि आपे हल्दी ड्रेस मिसा एटा कोन से मोर सिकाई छथि मापुर पाखे जिबा पे यूनिफॉर्म पिंधि जिबार अछि हां ए यूनिफॉर्म के बिकुछि हां काउडी बिकुछंती ढाल बिकुछंती अरे सिका बिकुछंती अरे व्यापार तो किछि नहीं प्रिय भाई भौणी माने दिनों को दिन देखबे ये हल्दी रसम को देखले आखि किड़मिड़ी जाउछि साधारण लोक मान नुहंती शिक्षित सम्रांत धनी लोक बोली कहउछन खाली लिया प्रेज द लॉर्ड करूछन सेमने मिसा जाय बुडदु बुडदु एबे गोटे चर्च रे मु देखुतली रंगवती गीत नाची देकर परे प्रभु सेवा करूछन आमी देखंतु प्रथम रे कोन नाची बगल सब मिसी कर रंगवती गीत रंगवती रंगवती बोली नाची देले रंगवती जानती बरा हां जानी तू कु लोक जानो बने रंगवती को रंगवती गीत बजाई करी नाची कर तापर आसंता माने प्रभु सेवा कार्य जाई नहीं ता जीबी से चर्च को दिन तांकू रंग छाड़ाई करी आसबी प्रिय भाई भौणी माने कोन एटा प्रभु जमान को अनुग्रह करिसंती एठी हम बसला बेले हमें चिंता करबा दरकार कौन जदि आमर छुआ को आम प्रभु को उद्देश्य उत्सर्ग करिथिबा प्रभु से छुआ को कौन करबे आशीर्वाद करबे दुर्भिक्ष समय रे आशीर्वाद करबे तापर कौन करबे लेखाई जानि आज गोटे पद पढ़िबा माने जिसाई तारो 54 पर्व 13 पद जिसाई 54 तारो 13 तुम्भर संतान गण समस्ते सदाप्रभु द्वारा शिक्षित हेबे और तुम्भ संतान गणर महाशांति हेबो। हाँ को संतान माने जो संतान मान को हमें प्रभु को उद्देश्य उत्सर्ग करिछु से संतान माने का द्वारा शिक्षित हेबे पब्लिक स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर गवर्नमेंट हाई स्कूल रे नहीं प्रभु द्वारा शिक्षित हेबे प्रभु शिक्षित करबे से मान आपन को पिला को स्कूल रे पढुछि बड़ कथा नै आजिकली हमर बापा मां मन को भूत धरि इंग्लिश मीडियम स्कूल पढाइबा कौन स्कूल इंग्लिश पढाइबाटा मंद नै पढाइबाटा मंद नै ओडिया स्कूल रे पढाइबा छोट विषय नै पढंतु पिला आमे ओडिया स्कूल रे तो पढिछु सत कि नै ओडिया जगते बढ़िया तुमको मझी रे भी हरियाणा पढबो नै पाठ साठ पढाइबा बाय भी गलो केतना मझी रे काढि दे फेरि आछन पढंतु कोठी भी पढंतु शिक्षित के करबे देखो आम देश में बड़ बड़ यूनिवर्सिटी पढ़ी आसती मूर्ख पराटा कथबार्ता केमती सत ना मुझे देखुची लोक मैंने आम जेएनयू पढ़ीचु जेएनयू तो थमनार कथबार्ता तो ठीक नहीं महिला मान तो सम्मान दे कथा जानु को जेएनयू पढ़ीचु तुम हाँ सत ना नहीं तुम्हें एत बड़ यूनिवर्सिटी कथबार्ता ठीक नहीं तुम आमर पिला मन कौन जो छुआ मान प्रभु को उद्देश्य उत्सर्ग करथिबा प्रभु कौन करबे से को शिक्षित करबे और सेमान को द्वारा महाशांति हेबो नले महा अशांति हेबो हेबो ए पिला माने सेत प्रभु को उद्देश्य उत्सर्ग करबा दरकार तापरे आ गोटे पद पढ़िबा माने गीत संहिता 137 3 रु 5 गीत संहिता 137 3 रु 5 देखो संतान गण सदा प्रभु को दत्त अधिकार हाँ प्रभु कौन करछंती तुमको अधिकार मिसा देइछंती अधिकार कौन हेबार अधिकार बापा माँ हेबार अधिकार माने तमर राज्यर तमे राजा रानी हेले से नागरिक से तमे तमर अधिकार से आसुची अधिकार बोले किसा ताको शासन करि पारबो ताको लालन पालन करि पारबो तार जत्न नै पारबो तमर अधिकार सेटा
ପିଲା ଛୁଆକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରବ ଥାନାକୁ ପଳାଇବ ତମ ଛୁଆ କାହିଁ ମାରଲ ମୋର ଅଧିକାର କାର ଅଧିକାର ଶାସନ କରିବା ଆମର ଅଧିକାର ଅଧିକାର ଏବେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଶାସନ କରୁନୁ ଏବେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ଆମର ଛୁଆ ସାନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମଦ ପିଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ଦାନ୍ତ 4 ଦିନ ହାଲତା ଏବେଟେ ଫୁଲି ଥାନ୍ତା আর সে ফুসকি মত বান্তি হেতা বলে ডরতা কি নাই দারু ফাড় আনো রে মা মাঠ ভাই মাঠ সবু মাঠ মারলে খাটে 2 দিন ঢুলতা মরতা কি নাই মদ আরে মদ পি নথা পিতা কি পি নথা আর নাই গোটে বলি পুଅ হেউ নথিলা বড় কষ্টরে হেলা মদুয়া করবা হেলা এবে সে মদ পি করে কুটকুটা ঘর জাগলো চপুছি বাতি গলে মা রাপি রাপি ফিঙ্গুছি ए बाबू जन्म हैला बेले मते क्षीर मिशा हो नथिला मात्र मद एबे हेउची मद एबे हेउची दिन राति मद उत्पाद से काहे कि समस्त कहूची भूल करबो देबो देबो भल कर देबो छुआ मान जो ओबाटर जिबे करबो शासन करबो एटा तुम अधिकार सेटा को अधिकार करछु बापा हेबार अधिकार से थाना जे कोर्ट रे गले कहो मुई मोर अधिकार सेटा स्कूल रे मारबो नहीं काले दंड मुक्त अंचल आगो हमको मारी छंती आज काली नहीं मारो नहीं भल पढ़ा मिसा नहीं बेसी पढ़ाइले कि सेबे शिक्षित हो जिवे शिक्षित होला में चाकरी देई पारबो नहीं आमर पिला माने बल बल स्कूल रे पाठ पढ़ी शिक्षित हुंतु आमर टान माटी मुंडा ही करी था देखो आमर पिला माने जेते भलो पाठ पढ़ले मिसा ए मास्टर मास्टर मार्क दउना कहीं दउना ए आदिवासी हरिजन पिला पढ़ी शिक्षित हो जिवे आमर पिला केने जिवे से मार्क दबु आम भावुँ मोर पिला बुझु ना मोर पिला जानू ना नाई नाई सेटा नाई एटा बहुत आगु एटा ही आसी पातर अंतर हेबाटा आम कि मन रखी था पिला प्रभु हस्त दे था प्रभु ताको शिक्षित करबे हाँ जी तो मुझे प्रार्थना करी पत्रे बसी आमर एठू डॉक्टर वृत्तिटा आसबार अच्छी सतकी नहीं इंजीनियर हबार अच्छी नर्स ही बाहर अच्छी टीचर होकर आसबार अच्छी पुलिस से मिसा आमर आमर जोटी गले मिसा आमर लोक दुईटा थीबार अच्छी कि नहीं थीबार अच्छी ना आम से रास्ता गला हाथ देखा से घर दुष्टिक ना नीली कलर घर आमर भाईर घर से ब्लू कलरटा नीली और ब्लू कलर अलग कि अलगटा नहीं एटा आम कही पार्बू सेमती कर सतकी नहीं खाइलु बुड़ाइलु सराइलु जिराइलु अलग कथा एबे जे जे घर काम आरंभ करबो मते को आसी प्रार्थना कर देबी फाउंडेशन बेल को तमे बांध बसटा प्रभु साहाय्य करबे मैं कहबा पाई चाहे प्रभुकर आगमन पर्यंत लोक हमको देखि जानबार छन कहार सेवा हाँ मत तो छाड़लु मन मैला कथा मिसा भारबो नै हमर पाठ शिक्षित स्वामी स्त्री बेसी मार गले बे नै हेले मुरली जाको पलाव किना जाई करी सबु जाई बसी पड़बो एबे हुओ हां आम लोग देखबू बोले लाज पाइला पर चा चुआ बनाई बिस्कुट खुआई पठाइबे ए तो जार घर मार गलो जे बसबो रांदा बाड़ा करो खाई कर जीव सेटा तांगर दोष ते मार गले मिसाइबे कोता गले मार गली प्रार्थना बाड़ केटा जागा देखुची स्त्री आसुने किस भाई नाइ आमे स्वामी तेरी मार गले हिचु से आसबने स्वामी आसबने छात्री आसबने बुआरी आसबने कोन पे आसबने नहीं प्रभु सत तुम की मार गल चेष्टा करबो मु बहुत खुशी जे ए मंडली रे पिला मान को द्वारा बापा माँ बदलुछंती बापा माँ द्वारा पिला मान मध्य बदलबार अछि बढ़बो आर कैपेसिटी सरला बे चर्च ए घर रो एबे डांडे बनेबार आवश्यक सत कि नहीं आने भाभी देखो आम मु आसला बेल को केमती थिला अल्प लोक नहीं चर्च बेले एबे बड़ी 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 कारण साक्ष्य कथा कहबो जीवन कथा कहबो प्रभु मान को अनुग्रह करंतु लेखा जाछि कोन आउथरे पढ़ंतु तुम संतान मान सदाप्रभु को दत्त अधिकार और गर्भजात फल तुम दत्त पुरस्कार ताहांकर दत्त पुरस्कार तापरे पढ़िबे टिके यौवनर संतान गण वीर पुरुष हाँ हस्तस्थित तीर सदृश हाँ जहार तृण तादृश तीर रे पूर्ण जहार तुण तादृश तीर रे पूर्ण से जन सुखी हाँ से माने नगर द्वार रे शत्रुगण संगे कथा कहिबा बेले लज्जित हेबो नाही हाँ देखंतु कहि सारिबा पई चाहे प्रथम कथा संतान काई उत्सर्ग करूछु ये प्रभु को उद्देश्य रे पवित्र सदा प्रभु को उद्देश्य रे उत्सर्ग करिबा प्रभु को उद्देश्य रे प्रतिष्ठा करिबा प्रभु को पाई पृथक करिबा प्रभु को पाई बलिदान कले कौन हम प्रभु तक आशीर्वाद करेंगे तार पत्र बाकी लोग दरकार नहीं प्रभु थे
बापा माँ तर पचार नते प्रभु थे प्रभु कहे तोर बापा को मुझे प्रतिज्ञा करी केते प्रभु कर तोर बापा जो छुआ कौन उत्सर्ग करूला जो बलिदान करूला मोर पाखे से मुझे कौन करी प्रतिज्ञा करी कौन बोली ताकू मुझे आशीर्वाद करी केते दुर्भिक्ष समय अभाव समय कष्ट समय कौन हबार अच्छी आम घरे मो ऊपर 3 भौणी बड़ भौणी तापर मुझे 4 नंबर मुझे जो सेवा बाहर भी कहली प्रभु बाबा मोर मना करना मते टीचर जॉइनिंग लेटर आसी जाइए माने से सप्ताह जाए जॉइन करबी मुझे देखली जदि मास्टर ही जॉइन हो गली बोले अरे मास्टर ही पार्बी बैग धरी बाहरली आगु भी कही नहीं बाबा मुझे सेवा जाऊँ ठीक अच्छे जा हाथ 2000 टଙ୍କା देले कहले जा एटा हठात तो दरमा फरमा मिलब नहीं तोर काम आसब तु जाकर बस कहीं जे 3टा छुआ पर मुझे हुए तो प्रार्थना करेंगे प्रभु आमको गोटे पुओ गोटे दियो तुम सेवा कर एवं मोर बापा नहांती कि मोर स्वर्गस्थ बापा अच्छा मोर बापा जो उत्सर्ग करते उत्सर्ग करते से समय प्रभु प्रतिज्ञा करते मोर आशीर्वाद आको करी दुर्भिक्ष समय भी आको आशीर्वाद मुझे करी हाँ आशीर्वाद करी ये कौन कर शत्रुर नगर द्वार जाए हसल माने शैतान राज्य भीतर पूरी करी भाड़ा बोली सब बाहर करी कौन यहाँ शत्रुर नगर द्वार प्रवेश करी कौन कर प्रभु आम को व्यवहार करूँ चाहे प्रिय भाई आउ कौन लज्जित हेबे बापा माँ तार के लज्जित हेबे नहीं को छुआ जो छुआ को प्रभु के उत्सर्ग करूँ नाम आपड़ जहाँ भी दे पारती नाम दे पारती पुराना ना अच्छी एफिडेविट करवा दरकार नहीं जोटा अच्छी अच्छी किंतु एबे ना देला बेलू टिके भाभी चिंती करी कहना बाइबल के जन ना गुड़ाक उल्टा पुल्टा ना मने हाँ हवा शब्द अर्थ जीवन कोई न शब्द अर्थ लाभ लाभ हे बोलो बोले अस्थायी देखो नहीं लाभ बोली जाको देले से आगा क्षति अरे बापा माँ जो अस्थायी बोली ना देले कोड़ी स्थायी हम से नहीं बापा माँ ना कौन दी ना देव अस्थायी बोली तुम पिलार ना कि ना अस्थायी ओहो देलो तो देलो स्थायी बोली हेले दे तो नहीं कि नहीं से आपण माने नारो अर्थ जानी कर आपण ना जनरली आमर 2टा भाई हेले गोटे कोई न बोल बोल दे देबे 2 भाई मार गो लगा फिर ना मिलला नहीं कि तुमको नहीं कि मार्था मरियम गोटे पार्टनर चोर थीबो और गोटे रांदा बड़ा रे व्यस्त थीबो परे से आसी पार्टनर बस भाई रांदा बड़ा ना तो रांदा बड़ा नहीं आपण ना देवा समय बहुत सावधानी कर आपण ना गुड़ाक देवे आज कौन ना शुण बाछी से देवे आम खाली पार्टना कर डिक्लेयर कर आशीर्वाद करवा कथा कहवाई चाहे ना देवा समय में बहुत केयरफुल रहा दरकार आसला बेले आम चिंता करूँ ना आम ना देवा मो स्त्री कहले छुआ से ना देवे मुझे छुआ से पार्टना किए कर आम प्रार्थना कर अधिकार आम कर तुम कु अधिकार प्रार्थना कर अधिकार नहीं चाहे छुआ पर समर अधिकार अच्छे सत ना बापा मासना से माने मंडली से आशीर्वाद छुआटा से सत ना प्रभु का नाम धन्यवाद दो माने पालक हवा केते लाभ भाभी देखो बाकी लोक बाक पचारू ना लोक मन घर छाड़ी जाऊँ कि नहीं मचा आगे 2 लोक रंधा होता है 10 लोक रंधा सत ना कहवाई चाहे प्रभु आत्मिक परिवार मानक देते आमको लज्जित होगापी पड़ब ना आम दूर अच्छु तुम कथा शुणी पारुनु ना आम तुम घर खेटू कि ना आपण आमर घर आसीपारे प्रिय भाई भणी मैंने आम गोटे परिवार अटू खाली ना को ढंगी भाव में कह वास्तव में गोटे परिवार लोक आम अटू प्रभु का नाम गौरव हो कहवाई चाहे नाम देवा समय आम सावधान हवा आग को जो मैंने ना ने पास्टर को पचार आज्ञा ए ना देवु कि बाची दे भारी आसी करी तुम ना थे ना गोटे बाची ना से उत्सर्ग आज्ञा कि ना देवे बाबू नहीं आज्ञा तुमर मन से पास्टर भावले से व्यस्त थे हाँ मो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम रे आको मैं तुमर मन बोली कि ना देले तुमर मन
ସେ ଭାବିଲା ନା କାହିଁକି ତମର ମନ ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ମନ ନାହିଁ ତମର ମନ ବୋଲି ବି ଆଗରୁ ପାଷ୍ଟର କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ଗୋଟେ ବାଛି ଥାନ୍ତୁ ସତ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଦେବା ଆସିକି ତମର ମନ ବୋଲି ହବ ହବ ନାହିଁ ସତ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ନା ଆମେ ଦଉଛୁ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ନାଁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହବ ସେତେବେଳେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିହେବ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବି ଚେଞ୍ଜ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ଫାଇନାଲ୍ ଚାନ୍ସ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କରିପାରିବେ ଯଦି ଭୁଲରେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ କିଛିଟା ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେଠି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ନୋ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବେଳେ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଲା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚେଞ୍ଜ କର ହେଲା ମୋର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିନି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି ମୋର ନାଁ ପୁରା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ବିଷୟ କହୁନାହିଁ ଆହୁରି ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନାମ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଅବ୍ରାହମକୁ ଅବ୍ରାହମ କଲେ ସେ ନାଇଁ କି ଜିଓସୋର ନାଁ ଜିଓସୋ ନଥିଲା ତାର ନାଁ ହସେୟ ଥିଲା ତାର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ଅଛି ହସେୟ ହସେୟର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣ ଜିଓସୋ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବା ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ନାଁ ଯୋସେଫ ଥିଲା ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ନାଇଁ କି ଜାକୁବର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କାହିଁକି ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ପାଇଁ ଭଲ କରିବାର ଅଛି ଖରାପଟା ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଗଣିତ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବଳି କରୁଛୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ତୁମର ତୁମେ କଢ଼େଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ଖରାପ ସମୟରେ ତା ଲାଇଫରେ କେତେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତୋର ବାପାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି କେବେ କରିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ଆଉ ଖରାପ ସମୟରେ ମିଶା ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଶିକ୍ଷିତ ହବ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛୁଆକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଏକା ପୁଅ ନାଇଁ କି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାକୁ ସେ ଆମର ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଆଉ ଏଲିସାବେଥ ଜିଖରିୟଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଲେ ବୁଢ଼ା ବେଳେ ତାକୁ ବି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ମୁଁ ଆମର ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କଢ଼େଇ ନେବେ ତ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଯାହା ବି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖି ଶିଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଅଛି ବୋଲେ ଭୋଜି ଦେବାର ଅଛି ଛେଳି ଆଣିବାର ଅଛି ଏତେ ଚାଉଳ କୁଟୁରୁ ଆସିବ ଟେଣ୍ଟ କୁଟୁରୁ ଆସିବ ବାଜା କୁଟୁରୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟାଉନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଜା ଆଣିକରି ବଜା କମ୍ କି 50,000 60,000 ଦେଇକରି ବାଜା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଅଦରକାରୀ ବିଷୟରେ ପଶିବାର ନାହିଁ ଅଦରକାରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଶିବାର ନାହିଁ ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ସେଠୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ।